wao leo mfumsano le baraza la mawaziri lionana au simu uongozi wa hera Ismail Daula Azali Asman ma poenyi njide za hadisi wao miongoni mwizo zilizotekeleza wana hapa na hadanindo ujiferesha ukaya upande wahe ze vaccin vaccination henamna serikali ya kaya hanti utaalamu wa hema daktari wa hatu ukaya ngao kategoria wandu fulani walazimu wa vaksinewa ndongo zinu zibirindo arma daula kamil presque 100% wazijana nzuani ena mali plutôt nzuani ndio 84%. Donc ze vaccins fanyishia na abo harmu mvau ngarjwa ka ngawanduka kwa daka harma ya kategoriza handani zinu wajihunda abo washinda waangaliwa wa hunda ze vaccin na alhamdulillah kinyume nizo wandu wakafikiri wakanga ramino ka wandu wakafikiri cha watu wandu wanzo wamenye shazi nuzambao ukaya jujwas jiri zojo jiri kamndo hali dalawa mndo aruna dalawa uzi tambisha mndo anendeze effet secondaire amanele ni mambo kizu alhamdulillah iska ushashi kabisa mzijua ushashi kabisa bonge lazima rijipanga bahati na jirende harma umva wawili na amande hedi za tekeleziwa renda tarwaswili harma wandu miranda harma jana amande hele rais wa daula ya zi wambao ndokaya wa Komori pia wajue wahunde ne vaccin akanga joka kweli hunu namna zenongozi jiriwa alhamdulillah hamangizo njema mamunono hamangizo njema cha yo hamangizo njema vumbo Komori sharsi doza ukabanu ngarensho harma bara ngarjua wezijiriwa harma bandu izanti hususan harma nsi ya hindi na nsi ya hindi wa Komoro henda waloi hojo jahunu hojo direct hawa biri hamahala abongeze tongozinunga na zimoro nezi jiro iho ngarjwa tena sidiho bahi sha Faransa iho kausiwa shi hawinji ukataba ha watali yawe namna ya utoshashiza mbavi zetabu za zalhani hana zinuzamba confinement ni wando twa umala honke kwa doroha kwa tushinda warenga decision hapo kao ikawa mba ngaduka ufanyazi ne twabili ngabajwa zindwaji zenje zao wadeunu zenje zao harara harmaze roho za kabonge lazima lesuala lino lilifikiri nondo lieshele ukaya lazima lijihifadhi na ama ngazijua sonti pio kai hamunku ya hera iswa daula ndo hifadhi unono wa Komoro wakabati na unono kabati za saa jojo zifanyishe d'ailleurs harma lesuala lino ama dehili juao wa mahadisi yafanyishe hao pande wa Umoja wa Afrika na harma zenzi za kiulaya za husu au ndo hususani lelewendo ndo kazi na zinuzo muhimu za husu kaya wafanywa passport vaccina ani bake passport haka jarengwa hatua sha gazitwaliwa Umoja wa Afrika gazitwaliwa harma Ulaya ukaya zenu zinu lazima bake passport yonga na fasir doka uharangu mwingi harma zenzo kama zonti namna ukawa maudu sibahi ukanga lazima kana passport ya urangi ya hao change doka lazima tena ukana passport ione sawa ukaya ufanyaye vaccin nge labda ujue uhunde visa wende mahala au wasula mahala hivyo wahubulie wahunike visa wahubulie ujue unji swala lasa ya hadisi wa mwali baraza la mawaziri leo de projet ilio pamoja na serikali ya Faransa ya ukaya harmaze prison za hatu wandu wafungwa watu tokawa doka harmaze prison ba welinda toswa do fungulo shaike wakati wa George Hunda haruma ze prison washinde wahundihe taratibu za msomo atamga hunde mhono wahazi kola wabo wikawa mhono wahazi huo aweka mhono wahazi besho kama ngusomo shabo waja u ngo produce yani ngo to madhul madhul yayo kaya dima ngo jorumia shawa jao ngejo mkini shawa jua wayahuze eka nongoza bundo au nongoza za menuzeri ya huwa jao zunga dopa hani habonge eka mrunge yabo mfanyom hono huo ngujoshinda ya ani asome hazi kawe rohabo ngejo mlela harma maisha ya hapo
waja huu husu upande wa unono ngajua kaya ngabo yefo mundiali kao iyo ihansi ukaya zedo Ameriku za hazo ndo wana ne tuberculose ne sida ne palui ukaya waizime hatu haruma ulimengu kamili haruma masuala anu ngabo mapesa mengi kao yosaidiwa zensi chawa jao yo lazimu zensi zitoe msaada hao awe Komoro ngelindwa itowe le fungu la malao la 120 millions za francs comoriens ili rendelee na uhunda msaada nezebari na maji safunga sana no wana nezebade hizo tuberculose sida ne pali la satena la jabo luhusu la shirika la Comor Cable ukanga mjua ukale shirika la Comor Cable la shirika mahsus strategique lazima tuhundeze hifadhi mbali na mbali ukaweka lihundwa na tabu mbali mfano yo ngaitia uziro haruma ze projet mbali na mbali lilo nizo za fungatana za internet hususani nyinyi mdo ban yo hata isababisha miongoni mwa malahwe kao yo hangalwa hauziro ne hifadhi hatu ndele daho hilo shawaja ho shindelke haruma hifadhi ya kweli ahole daho hilo ngelazima kena nafasi na ngajua ukaya lizingiziwa na nyumba za binafsi entre guillemets binafsi hiyo zingizwa na nyumba ikao ngazi hatwarishao ila hifadhi hele daho abonge le baraza la waziri ya husuana na swala lino ndio hadisi waonde namna ya ukale ile jumba linu likamwe hifadhi ya lazim ya ukainu linu jumba strategic likamwe hifadhi ya lazim tsikana ndogo jo uzia hifadhi hiyo haukange lazima rijua ka hula mahalaka ndongo nziro zojo kufanyiwa zisababisha zitia enzi harma tabu mbali na mbali suala la sasa kaondo radi hadisi leo ligusu exposition universelle ya Dubai ya 2020 ikawa ifanywa 2021 banu ngejani sa Oktober ikawa Komoro ngetoka renga funvu yabo mazehazi zandista wanungwa jipangao waka unumkonti muhimu na droka ya harma mchezo boneso utakofanyisha Dubai ikawa ngodoka na miezi sita na wonge dola za muriki yao amo miezi sita linude le picha la hensi dilio leo esi wandu hindini na maudu engaranzao no hindi risaidie aniriwoneso msaada watu harma utamaduni na nguzo zingi bali na bali harma ulimwengu wa leo nani zote na sisi rijifikiri yao ilirike bamweja no ulimwengu heli uonshio leo abonge leso ala ilo linjanzi aninga lifikiri wao namna ya ushindo kaya Komoro maudu rangu Oktober wake wata bisabara ndo mezi sita jodunga abo ili ionesele picha la Komoro la leo na maudu na harma umva huo rais wa daula atoa amri ya ukaya ndo afanye hena zafanya ile Komori hunde sheo yao ihundeze faida balnabali za ukaya harma exposition yinu ujoka ngefanyisha hao Dubai les Emirats Arabes Unis zo mengone mweze ntikao zo utembelewa haku umuhakamil yabo ngarjwa ukaya karshingir fanyazi njema harma lesuala ya harma mpango unu e Komoro ngejo na faida zingi hamiso bon ngarjwa ukaya madelis jwa lesuala la 2021 ngilo yao ngasungo hano siha na habahati mbi yensi ya hatu irenge option njema rangu 2001 ya ukaya mabadiliko ya kisiasa ngalofanyisha havoti yendizo rashilia na sonti pia rakubaliana hama sihama sharangu 2001 taujahunu na ujarengezi ngutoda havoti shama na baba hatimbi ngabo bandu ya hatu ikao sisi wandu wa siasa ikao riamini ukaya yondi nzieru kahidunga dorum rirenge yezi hauvira heze vote ngase harmo kuchu na mipango na mivansi ya fikiri ya urumia namna nyindwaji za uvira
ilirwa suli harmwezi ngari jula nao ngari rambula nao ngadrokensi hatu iniyo titi shabano tabu sisi wa siasa rifikiroza nongo hizo kartu jitendeza usoni siisi ekanga bo madharajo ka uparihani harahunda siisi changane dore menyea wandukao wana maisha ya hambani wamenye maisha hao na wahundu meza hazi wafanyao ngari wamenye maisha hao ngari wahada yao ngari wanikao mapicha andrabo na plaza andrabo usujo shinda razitekeleza wao wejawe parisiwa wamundwane hasara wao wabaki harma zeloteli sujua ndahobe na ndahobe nsufu mo mahala ngaro nao ngarjuao shano tujoka wanzo ngazijuao sha wajau lazima jifereshe batina ukaya wake confusion tuko yonse ikanga bwandu waonao kabanu siasa dalila myadi rarenga ukaya lazima emishinzia hatu do badili havoti wahima wawane ki opposition na pouvoir haujitekeleza ukasisi ngarwana ki opposition ki pouvoir yuka batunala iho rais wa daula haisa hazamara ngwalo kange tiari ya hadisi da yene ze parti politique kaonga zikubalio uka legitimite legitimite ani wo halali wahena mndu kaende sensi ngola wanao na voti yuka batata tabu toka yonse shawandu ikao wakaya haruma ze voti washindwa alafaba hawa tsungoji kazankalizi wajigagare vise ukaya banu ngwalindao voti 2021 ame yabonga drote no karma ze fikira za hawe heli ukabano kamwa zutiparana aibu abata ngabondongombi udodwa uzifanye utwanzo parana aibu mwamba bo haku shana juwe wajauka ya serikali waonao wajuao wanzo rendele no mpango una rais wa daula kanore jedingod yarangu hale hanza mahadisi wanzo rendele no mpango kaya uhalali waezi ulawe harma vote rais wa daula ngetia hadisi na patinata tabu zipangeza 2024 wajihansiza ya ukaya ngona nzia zindwaji za ubira ili waswili yoshawiria hao daula ngai wangalia ngai waonao chezo joe sheleziza wananyasi wanzo warumilwa maze zihazi hamanda hizo watawe zendabo hizo kangwa jwao deja kanga baundi za hasara zajiri so anwandu wao wajuao watijawa hundwani hasara na wema shao maendelea. Wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Waziri, Abdelsadali Ortegalay orle harmai suala ya husu 2020 juzi ono parti ulezi watsama hadisi na wajifeleshe au kai serikali wa rengen rose ngo hizo na hunwe serikali wajaunga ni juma bakana mjerkensi riono Salim Saadi ikawa kandida roma na habira hatsa na wakomoro kenso hadisi ama serikali kama japoro ufanya gest ya porondo kenso hadisi wakati hindi serikali ndio para wandu ikawa leo wakubaliu kanga rais ili kenso hadisi ya faida hiyo kabata tatabu za makama hadisi ngatufanyishika sabana na ngozo sopangia ondo panga yabo ngabwe mipango bali na bali rais waye harma hutuba yetu anyumeni bantu besanga sana mezimila au miraru ate or du jour hayamba amana jer holi ho ngamba ukaze votizi vile nai na mjer kensi bazima ripange namna jubira 2024 azan ato or du jour nane masuala mtuka yabo hamba yabo ikaisa to or du jour tunabo kamimi ngamitiaru kajer hadisa yengo fikirije deja or du jour president to am fikiri wala mbesela décembre ka su eshele anai ngono harma or du jour president yaito wa engwambo abwesa hiyo ndabwandwa juju atanganye magora wakensi wa hadisi wa sha kabatuna la hiyo hadisi yao ngadofanishi yahusu masuala mbali ya ribalia harma hawa ya mwelewano hususan harma mvauo waweze wote wa mwelewano harma banu ya waziri wa hizo habari za ndani gana projet za hususa wote shahazizia hazi amri za rais haulinda hadisi yao ya jua kai wandu washiliane nondo namna za vote za lazima zidokai. Bwana Waziri Mteremana Med RS13 rmazi nsuzangu suzinu nga umaranya kungo wa hara kabisa nga jiuzisa masuala
akawa ono meli ya kijeshi junda warumeze bahari za hatu ele suala lenye serikali mjua ikamzijua endaza mtekelezo wako mwaminuka abadodo kwa kimeli atawaiona wewe que serikali kwa tujua abongo ajua Monsieur le ministre karati abo serikali ngo ajua wali ruhusu kana unjio huno abo ekasisi wasi katina ze moye za uona unjio huno shabunga bo wandu kaunga tufanywa zida sina ngo azijua wabanga azijua kwa sasa ekasutu hata wende hata kuiona yote sous-marin kwa kuambiwa ekayo sous-marin deja no hata sous-marin zonga tsone tikena harara Monsieur le ministre ngasi na mfumo bano henda mfumo wa nusu akomoliwa njia mbahuma le suala la bobosha kwanza lijue taratibu ya mjengibanu kaya waha hendea ya mwolendi ya rambe banu kaya ila mengoni mweze nungweka mruji usa suala ya kizaki yangu ivanu bobosha wandu pia wajua kaya hafungwa harma prizo maksusu ya mde iho mahala balo wandu alafu wandu mndu mwenza akili dhama na muongozi yakubalia amini extrema si majandarumu sita rikatijinda hobeni riro hatijije alafu ya amini halafu wajue balanga bala bobosha hakahanza warumilwa ndongozi ndo ajiba la hele zina la bobosha zilanongoza balanga wandu wakawaroha harumwe makazi ya kawaida ya hao wajawa kansa na baadhi zanti na baadhi za zisiwa aringo alidao ya ferbobosha itimu iwawasulishe iyo ndizo lamba ukaya ndizo lamba ukaya wala wandu wachaule propaganda landa bolila wawazao wandu wa hafa kango wazu wandu wa hafa na utu hambate na ukangawe mengoni mwe sababu hao wandu wao ya sababishwa wandu wa hafa hindi lazima uzambe utsione haya ure wamboka hurumuwanu ndo afanya nongo fulani shakuna ujua wamboka wandu fulani ewa fuzi barindi ewa fungwa zibarindi ikawe mengo ni mwandu wa waruma hezo za wajiria wakakabati serikali katina haja hata rais wa dola katina haja hata ya wana mkomori ya afya hanongoza siasa wakati kao ye mengoni mo wakubali yoka ya mabadilio ngajufanyishiha kivoti akajeshi kwela fanya kudeta sha prehenda na yuku deta ya hifadhi sonti pia wakairejeza uzima wa le taifa okezo wa mrema wakatoto danza wazidua zo kabala ya rejeza le taifa la Komori ya daula ya Komori oparo azali ya Suma to hende harma voti haja akaulawa halawa havoti haja akaureje hareje havoti nguziste yewewe mndu wa siasa urumao wandu warumie mvu hafaida za haho binafsi halafu ngorengoze mikro udwamba ukaya mndu haulawa mndu hafungwa na bongo jokema na labda ya ulawa labda na what au yafungwa dawe wende wa mruma wende waruma za ngozile kutsure ngasa dhamana za hapo hata kutsuta hawajwaze ze fami zao habari tosidovira harmaze zipo yabo wewe ngoji honsi mndu hindi okezo ndezijiri wezo ndezakwe abahatimbi wandu wararo hawane wahafa maskini wakawasiwa na mande hili razamba sisi ngasikiti yao serikali garzilaniyo wafariki hena mnaila sha wala waruma ni baadhi ya hatu sisi tufanyao za siasa bahizo ni za haja juzi za husubobosha le fijo lile likafikiro kabala besata bala hama wala wakauzamba wajojibi wange kweli le jeshi lilio mde limra hitwa wajojibi wakabala wafanya ndongo za hapa ile jeshi lilio wabobosha zibarendi no konge yabo ngulindo nunga bandu warete warangu hale walindawe mahakama kwa daparo ndongo shahama hizo ndizoomba ondo kawandu wala hitwa wajore bahanga monao komori wafumdo ai amande hedi zahamba mndu tujo kufanya mndu tabilo yabo shaye tabe iliyo muhimu ndoka waruma watungobe za rudio ongeza mikro na maola haulu ai ikuhumta shia ya jali zenongo zinu tena lazima tuloza manana kanga nzola mbe madina tena garjo haba sha sisi wahanju menga harumwa ya fikra mshinzi hai rais wa daula
mahadisi ya kisiasa haustehi umshinzi raishiliana sisi wandu wa siasa sote pia na ndo ukaya yeujo kujoja havoti roho ya voti na mwaziri abilis komor dunia news swala la hangul kanzali tsanganye liunganisha ni mwana mwalimu gashi dalin la bobosha holiho zinundrabo video ile mwana damu la kato wa itia paniki harmwa komori wanjia harmwa balbala taradudi holiho ndani kamsina fikira ya ukana mtsembe waza matangazo haubekende televizio ya daula mwende jadahu ya Hong Komori jadahu mwanjia mfilme iliwa komori wala wazi taradudini maana komori wa mataradudi rangwe video ile yarawa jojo wakai sabanu yo jadahu balanga mjuawe mana bobosha aretewa karsujo kwesi abo yundo ngonziro bokomori news na nikiwazo reseju mana aretewa akaanza ya tie bombo harma avion ya balia ya rais wa daula subhanallah yule mana aretewa yado bana yalinda o mahakama na naambiwa harma ulime harma sida hivi harma ulime mrikao hajojua heshetendo shamba kwanza yakaanza fanya hajojua ya parwa sambano ndondo ya hajojua ya parwa terrorist alafu arema journalist wabuliwa wandona wemona yeni kijamba ya president wa commission des droits de l'homme nwananya ikaunga kwa mahakimu ya weni wamono hadi sinaona na deja yeyo dahu emana mbese wahenda de izo zahaba shaharman sisi ndo jizo kaskiri ndambatero enda Rwanda mfano ndongo wambekari ndo waone mru ya serikali watu mukaye terrorist au Tanzania au karibu nasi karansi na rensi sa bwana wasiri ngasina takriban siku 15 rangwando ndisa itsumu amma uzamba wana ma conseil de ministre ukanango jo nanda wena mawaziri tangua hazaba zandani kujilia wa mali ilifikiri namna kwa Komori wabiti tsumu njema hai ngasina takriban siku 15 wa Komori mwanshi maisha maziro harma itsumu namna ufungu wakati hinde mahadisani wa jofa ili wangoshi ezindikanga zilo ko muzindonize ngo zipanda shango ujilia mihogo nana shango hulo wakamwanza funguo namna je serikali ndo mfikiria kusaidia sana ngozi yo ngata serikali besewa antuamba kabeseka wana mahala hasa abula izindu izolo zero rahisi ngiho kabo mahala hasa abula izindu izolo zero rahisi ikago so de yo iho zilwan bogende ho nada ngabo kwanza za hali kwanza za rahisi shawa za rahisi ngizo wajao okangizo hawi njingizo nuguzi pariso itike wewe hazao tudanza wendo mahala za hulani wewe afera aho maneno namna hiyo ngabo tati ngabo na tiji devi Pierre Cardin ndio ndio wakomorizo ujua hizo ona marhaba na waziri Jamsudin alwatoni kwanza njar mongo wasu ile vaccin rone sa kazi na waziri normal baki ala mandu baki ala vili ngal johandi sandini normalement on doit faire baki ala mwandu abonge lazima ali de 28 jours wajua fanya ile baki ala vili mais en même temps anadao bio wafanywe barnamaji ya hadisa mva wa wandu saya walazimu wa vaccine serikali waraone sikangwa joka uhula barnamaji rais wa daula hatoze amduka lazima anaesa onana na wanduka wa hama hususan balozi wa Washington waonana ili washiliane namna ajoko kwa serikali wajobe hamrushin ende hama upande wa uhula za vaccine kwanza ni juu tena wakati ndindo fikirio 60% ino andwa vaccine yongo joka ya Faransa na Grande Bretagne na imopia wadona zemanye yo kenoka mtini mwaha wa kamili harma processus pia wakabo hamade heli uzijua wabo haushashionga nza à peu près 1 million de vaccins abonga sivule na ala sala husu ye unafasia wakitangazaji na wekao ngarjo kaya juzi baroha ila rambao mjarado konesa kwa hansi zensi zinamna za unafasia wa matangazo ensi ya hatu reje dingoni kabisa serikali reje dingoni mbaya kabisa reje kabisa no dingoni mbaya kwa mjoka wende president ashareje dingoni wende president na haki uzambe reje dingoni mbaya haukaini kuchwa ukaya ngabo mzima ya jihansi wakabala antuka wanu hamade hili mjuwao ihazi ya utangazaji inu ihana masharti ye kwezi mtukufu president wahema journalist
iwo wandu wajihansuka wa majournaliste pia wadunguze shartu hizo nga wandu watuzidunga alafu waundwa na madhara iyo ndi yawaziwa yabokareje idingoni wandu watsudunge masharti ngona wandu watsudunge masharti ya kamdake mtangazaji alafu waundwa ni madhara waundwa waziwa oka haribano reje dingoni kipicha shakarja reje dingoni kimshinzi haina mzima ndani yabo ujwa hamba izo yanzao yambe harma haina journal yanzao yambe haustehi izo ikawo izo mwasoma mjuwao shwanzo wafanye ujournalismu wa kisobe alafu hondo ni baya yo afera hao sha bien sûr reporter nino basa frontiere neti kwamba urenge mapicha shawo kwa renge omshinzi ako marhaba marhaba okay marhaba